أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله لمن حمده.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sebentar Kak, Azhar Raihan, mana namanya Azhar Raihan? Masih ke kamar mandi kah? Azhar Raihan, ada yang temannya satu grup? Oh iya, ini minum, nanti tolong dikasihkan dari orang tuanya. Terima kasih, nanti kasih Naya. Soalnya suka masuk angin katanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adik-adik semuanya, tidak ada sikap yang lebih baik dan mulia di dalam kita memaknai pertemuan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sempurna di dalam zatnya, Allah sempurna di dalam nama dan juga sifat-sifatnya. Allah juga sempurna di dalam ketetapan dan juga syariat-syariatnya. Adik-adik, siapapun yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, maka ketahuilah Allah tidak akan mengecewakan kita semua. Karena sesungguhnya sebab air mata yang jatuh, kekecewaan di dalam hati ketika kita menggantungkan harapan-harapan kita kepada makhluk. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan karena hebatnya kita di dalam iman, bukan pula hebatnya kita di dalam takwa, tetapi setiap kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, hadirnya kalian di sini, menapakkan kaki kalian untuk mengambil air wudhu, melaksanakan sholat malam, melaksanakan tahajud dan juga witir, itu bukan karena hebatnya kita adik-adik, bukan karena hebatnya iman kita, enggak. Tetapi itu semuanya karena hebatnya, dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dan merahmati kita semuanya. Berarti yang hebat bukan kita, yang hebat adalah Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada
Nabi kita. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, cinta kita kepada Nabi kita adalah bagaimana kita senantiasa menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia nanti yang akan ditanya di alam kubur, kecuali pertanyaan itu adalah bagaimana kita meniru, mengikuti Nabi kita. Beliau hidup 63 tahun bukan karena sebab mana, bukan karena sesuatu kecuali agar diri kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Adik-adik, hutang kita, kok punya hutang? Kita punya hutang kepada siapa? Kepada orang tua kita. Tetapi ternyata hutang kita kepada Nabi kita lebih besar dibandingkan hutang kita kepada bapak dan ibu kita. Hutang kita kepada ibu atas air susu yang kita hisap tiap hari. Hutang kita kepada ayah kita atas air keringat yang beliau keluarkan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi hutang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dihindarkannya kita dari jurang api neraka menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta kita kepada Nabi kita adalah bagaimana setiap detik kita, mulut kita bersolawat kepadanya. Pikiran kita senantiasa terhiasi dengan sirah-sirah dan kisah perjalanannya. Dan aktivitas kita bagaimana mendekati untuk bisa sesuai dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah berpesan, tidak akan tersesat mereka-mereka yang berpegang dengan dua hal. Yang pertama apa adik-adik? Al-Quran betul sekali. Yang kedua as-sunnah, yakni sunnah-sunnah Nabi kita. Anak-anak, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah kunci untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa iya? Betul. Dalilnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan kepada kita semuanya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad sungguh anzalna, kami Allah telah menurunkan sebuah sebuah kitab yang besar, yang agung, yakni Al-Quran. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kemuliaan. Afala ta'qilun, maka apakah engkau enggak mikir? Maka apakah engkau tidak berakal? Adik-adik, ayat ini merupakan dalil bahwasanya untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya apa? Al-Qur'an. Ada yang tanya, "Ustadz, gimana caranya dapat kemuliaan?" Lewat Al-Qur'an. Maka jawaban ringkasnya, kita harus membacanya. Itu yang pertama. Kita harus mempelajari isinya. Itu yang kedua. Kita harus menghafalnya. Itu yang ketiga. Kita harus mengamalkannya. Itu yang keempat. Dan kita harus mengajarkannya. Itu yang kelima. Itulah cara kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah melalui Al-Quran. Artinya apa?
kita berinteraksi dengan Al-Quran, mulai membacanya, mempelajari isinya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Kita bedah satu-satu membacanya. Adik-adik, mari kita buka mushaf Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita. Jangan sampai ketika kita pegang, kita balik lagi tangan kita berdebu. Astagfirullah. Hendaknya kita membaca Al-Quran. Kenapa? Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya yang sahih, di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi, di sana dikatakan, man sarrahu ayyuhibballahu wa rasulahu falyaqra bil mushaf. Barang siapa yang pengen dicintai Allah, pengen dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra bil mushaf, maka baca Al-Qur'an dengan mushaf kalian. Siapa yang mau buka Al-Quran, siapa yang mau membaca Al-Quran, maka akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Sebaliknya, aku nggak mau buka Al-Quran, aku nggak mau baca Al-Quran, maka akan jauh dari cinta Allah, jauh dari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama harus membacanya. Yang kedua, kita harus mempelajari isinya. Maka adik-adik, yuk kita hadiri majelis-majelis, pengajian-pengajian, taklim-taklim yang di sana diajarkan Al-Quran, diajarkan tafsir Al-Quran, diajarkan tata cara membaca Al-Quran. Kita harus mempelajari isinya. Jangan sampai tidak tahu. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan juga di dalam hadis yang sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari. Di sana dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka mulai setelah pulang nanti ngomong sama ayah dan ibu, ayah, ibu, jadwal di masjid gajiannya hari apa aja? Ada apa nak? Aku mau ikut pengajian. Kenapa nak? Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Masya Allah, itu orang tua langsung meneteskan air mata. Kenapa? Bahagia. Langsung ditanya tuh nanti, adik pengen apa gitu ya. Aku pengen umroh ya. Aduh, kok gede banget. Pengen juga ayah gitu ya. Yang kecil-kecil dulu lah. Ya pengen balon kotak ayah. Waduh, balon kotak. Maka harus mempelajari isi Al-Quran, terutama bacaan Al-Fatihah. Jangan sampai kita nggak paham, jangan sampai kita nggak tahu. Padahal Al-Fatihah selalu senantiasa kita baca. Apa itu salat Al-Fatihah? Nggak tahu artinya. Wah, nanti salatnya akan sering diganggu sama syaitan kalau nggak paham artinya. Kayak gitu ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jajanku tadi belum tak tutup, dimakan kucing nanti. Nah, kepikiran seperti itu. Alhamdulillah sudah azan. Maka masih ada 3 lagi. Mudah-mudahan di kesempatan Islamic Time yang berikutnya disampaikan 3 pesan lagi. Alhamdulillah. Siapa di sini yang bersiap, yang mau, yang ingin menjadi orang yang terselamatkan di akhirat? Siapa? Laki-laki. Maka harus bisa azan. Ya, azan itu nanti menyelamatkan laki-laki di akhirat. Yuk, silahkan maju. Mas ya. Ayo silakan sini. Mohon kakak-kakak karena sudah pagi lampunya dihidupkan saja. Hadapnya ke kiblat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aniyatal rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuflihul mi'ad. Adik-adik, ada sholat yang lebih baik pahalanya itu daripada dunia dan seisinya. Salat apa itu? Salat fajar. Salat fajar. Silakan berdiri. Kita salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat yang pahalanya ini lebih baik dunia dan seisinya, termasuk mainan-mainan kalian ya. Ayo berdiri, salat 2 rakaat ya.
Putrinya kok masih 2 soft? Enggak ada. Siapa yang mau iqomat? Oh iya tadi, Kak Edi tadi yang adzan dapat hadiah enggak? Yang mau iqomat? Mas yang senyum-senyum itu sudah. Mas Rimba kan sudah. Yang mau iqomat, ayo. Hadiahnya mobil mewah di pinggir sawah. Itu. Nah, jilbab. Ayo, mau iqomah. Oh sudah. Ayo, Ram. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau sudah iqomat, maka tandanya kita laksanakan sholat. Tanda kita laksanakan sholat, maka harus berdiri. Berdiri, silakan diluruskan, dirapatkan softnya. Soft terdepan, kalau ada yang kosong, dipenuhi terlebih dahulu. Diluruskan. Lurus. Ya. Disamakan masnya. Nah. Salat subuh 2 rakaat.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهودا ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا وواسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Enggak ada salat ba'diyah ya. Enggak ada. Kalau subuh adanya qobliyah saja. Salat fajar namanya. Keren tidak salatnya? Kayak ustadznya kan ya. Mari kita sambut kisah kita. Oh, enggak ya.